Oke, terima kasih. Insya Allah besok. Wah, sangat luar biasa. Adab dari Presiden Prabowo sangat bikin kagum dan patut dicontoh bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Meski Presiden Prabowo seorang jenderal TNI purnawirawan, namun hatinya merupakan sosok yang lembut, tidak pendendam, dan betul-betul berjiwa besar dan ksatria. Iya, seperti yang kita tahu, saat ini Pak Prabowo sedang berada di Amerika Serikat. Dan kita juga semua tahu sebelumnya, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sempat mengancam seluruh anggota BRIC termasuk Indonesia. Indonesia's intention to join BRICS and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Dan Amerika sempat memblokir Pak Prabowo serta memasukkan Pak Prabowo ke dalam daftar hitam Amerika. Dan juga sebelumnya Amerika sangat anti memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, padahal saat itu Pak Prabowo sudah dipastikan menang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam hitungan cepat atau quick count, dan sudah banyak negara lain yang memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo. Namun kini Presiden Prabowo tidak membalas hal yang sama, melainkan membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, dengan jiwa besar, Pak Prabowo telah mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dan terpilih menjadi Presiden Amerika melalui sambungan telepon. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good at the English. all my training is American, sir. That's great. Good to see. Well, we had a great election in the U.S. We had a great election, and amazing what happened. We had tremendous success, the most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate Yes, and to do things properly. of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yeah, I got very lucky. It just happened to be in the right place, in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. But I got quite lucky. Yes, sir, and Somebody was protecting. Somebody was protecting me. I guess. yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir, and I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir, And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. And I have great respect for them and for you, okay? Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Bye. Bye. Wah, luar biasa ya. Jiwa besar Pak Prabowo. Bahkan Donald Trump pun berulang kali memuji Pak Prabowo. Tentunya ini merupakan pukulan telak bagi Amerika. Mereka pasti malu dan menyesal karena sebelumnya tidak melakukan kebaikan yang sama dengan Pak Prabowo. Seperti yang tadi kita lihat, Trump
sampai bilang telah mempersilahkan Pak Prabowo untuk menghubunginya kapan saja. Dan bahkan Trump juga sampai bilang ingin mengunjungi Pak Prabowo ke Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya adab yang dimiliki oleh Pak Prabowo di saat di negara kita penuh dengan saling caci maki, saling menjatuhkan. Seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya. Namun, orang pertama di negara kita telah memberikan contoh yang baik. Ya, semoga saja adab baik dari Pak Prabowo ini dapat ditiru oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Gimana? Menurut teman-teman, pribadi yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini, menurut teman-teman luar biasa nggak atau biasa aja? Iya, seperti yang kami sampaikan. Sejak kemarin, Pak Prabowo sudah tiba di Amerika Serikat. Kedatangan Pak Prabowo disambut dengan antusias oleh komunitas diaspora Indonesia yang menunggu di depan hotel tempat beliau menginap. Dan buat yang belum tahu, Pak Prabowo akan berada di Amerika Serikat dari tanggal 11 hingga 12 November 2024 ini. Adapun untuk agenda Pak Prabowo selama di Amerika Serikat adalah Pak Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah pejabat Amerika. Dan saat ini juga Pak Prabowo telah menyelesaikan pertemuannya dengan anggota korporasi US Indonesia. Dan inilah update-nya. Ya, saya kira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi ikut serta dalam pembangunan kita. Ada kerjasama yang ditandatangani nggak Pak? Ini pembicaraan umum belum ditandatangani, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada Exxon Mobil, Chevron, GE, ya, General Electric Healthcare, banyak sekali. Wow, mantap ya. Iya, semoga saja kedatangan Pak Prabowo ke Amerika Serikat ini akan dapat membawa keuntungan yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia ya. Seperti halnya Pak Prabowo telah membawa keuntungan besar selepas kunjungannya ke China, yang dimana dari kunjungan tersebut telah melahirkan 7 kesepakatan penting baru bagi Indonesia dan China. Dan juga Pak Prabowo telah berhasil mendapatkan investasi dengan jumlah jumbo dari China sebesar 157 triliun rupiah. Iya, jadi itu info update dari Pak Prabowo. Nah, gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai info update ini? Teman-teman senang gak dengarnya? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.